Setiap orang yang membutuhkan, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermengadangnya, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ku ingin hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus kubayar telah menjadikanku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku untuk agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermengadangnya, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermengadangnya, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Giai sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu muộn bình an, cao phi vì phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngài tâu xì yêu chuẩn phi mà ai na. Chiang xiên chết chi phi sĩ kiến, bình an sĩ tham ca. Sam phu cho họ lại, chiang oi song xin thòng dịch dòng. Chuẩn phi xin kiến cả thú bịt, cho trăng lợi thắng. Mô mình tên, cả phép dòng phạt thùng. Hồ hồ, chuẩn phi sim tham ca chi phi. Dịch khít tham ca chung bay phạt thùng. Trong có khí cho ơi tham ca, ơi hồ hồ thắng thô. Hay diệu phong hiên có gì biong lộ xin phúng, gì heo tròn cao cao phi, vết trà dung nhuận hỏng phu khều phi khoản. Tham ca miệng lộ chi phi tâu kết束. Cá trong mùa nhà, ôi tay liang vụ khá xe nhìn tham ca chủ nhịt họ miệng lộ chi phi.
主耶稣祝福大家，阿门。Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita, sudah menyertai kita hingga saat ini. Dan pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepadanya. Mari saya mengundang saudara kita bangkit berdiri. Ngay chẳng thiếu chỉ mọi chị ca li hà khi hỉ lòi chị ca ở dùng hỉ lọ cái sim ở dùng cảm ơn cái sim chị ca ở khôi hỉ chị ca chi phối kinh nghiệm. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Jika tay theo lời mẹ tổ. Chúa啊，诸神之中没有可比你的，你的作为也无可比。Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Amin. Siang Cho, silakan duduk saudara. Mari saat ini kita memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan Engkau Allah yang berkuasa. Berkuasa selama-lamanya. Song Tia, Nye Chien Nen Ve Chủ, Nye Cái Chien Nen He Chít Tao Dùn Dàn Ve, Thiên Thị Tu Ấy Hyong Nhi Kinh Pai. Amen. 你是全能的神，有全能直到永远，天地齐上来敬拜，同欢呼哈利路亚，你是全能的神，主你是全能的神，你是全能的神，有全能直到永远，天地齐上来敬拜，同欢呼哈利路亚，你是全能的神，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王就是主，将王权直到永远，主你是全能的神， Engkau Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa, Amin. Berkuasa selama-lamanya Tuhan. kuasa selamanya, surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Kau Tuhan berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya, surga bumi menyembah, bersorak haleluya, Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah, Puji dan sembah haleluya, puji dan sembah haleluya, Raja segala raja berkuasa selamanya, Kau Tuhan yang berkuasa. 主你是全能的神。你是全能的神，有全能直到永远，天地齐上来敬
你是全能的神，敬拜敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王就是主，将王权直到永远，主你是全能的神，敬拜敬拜齐颂赞哈利路亚，amin. Seluruh umatmu ya Tuhan bersujud menyembahmu, berseru haleluya. 万王之王就是主，将王权直到永远，主你是全能的神，万王之王就是主，将王权直到永远，主你是全能的神，万王之王就是主，将王权直到永远，主你是全能的神，主你是全能的，主你是全能的神。Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang mulia. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami memuji Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Meskipun Tuhan di dalam hari-hari yang kami lalui, kami menghadapi pergumulan, tantangan ya Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu selalu indah bagi kami ya Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna ya Tuhan. Karena itu dalam segala keadaan yang kami hadapi ya Tuhan, kami tetap berkata, Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang sangat baik, Allah kami yang teramat baik. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu, kami persembahkan ibadah kami ini kepadamu ya Tuhan. Dan hanya namamu saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Segala hormat ya Tuhan, segala sembah dan puji kami hanya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thì ông chị mời đi hàng ai chẳng chị ca khí hỉ lối chị ca ai thụ sĩ thú xin kinh. 使徒圣经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感允，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。chị ca li hạ dân dân ai khiển nói chị ca ai chăn mới chị ca ai sống tị do thì hôm chị mời hay kiểu phong phiền ai khi ai phá cho này mới chị nhiệt chị ca ai lo chị ca ai cảm em chị ca ai cảm chào chủ nhà tôi chị ca ai học cô ai chăn mới chị ca ai sống tị amen. 也得感谢天天喜乐，天天赞美主。委屈多少心事告诉主耶稣，所有重担，所有
bersyukur. Dan tiap hari kita mau bersuka cita. 天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有难苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。就是一过吧，再大后不要再难过。管他心酸，管他泪水，让他随风走。忘记背后，努力面前，勇敢向前走。生命可贵，重新把握，天天感谢，天天喜乐。天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有难苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。天天祷告，天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主. Amin. Dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. 我是我不知，我必不知缺乏，是我躺卧青草地，在安歇的水边。他是我灵魂苏醒，引我走成的路。我虽过死荫幽谷，也必不怕遭害。在我的人面前，为我百事演习。你拥有高我的头，使我不被满意。一生一世有恩惠，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。耶和华是我牧者，耶和华是我牧者，我必不知缺乏。是我躺卧青草地，在安歇的水边。他是我灵魂苏醒，引我走成的路。我虽过死荫幽谷，也必不怕遭害。在我的人面前，为我百事演习。你拥有高我的头，使我不被满意。一生一世有恩惠，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。嘿嘿哟，嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在。你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远。嘿嘿哟，嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在。阿们。你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远。我要住在你殿中，我要住在
起家，我以皮心来领受上帝的反应。Hari-hari berlalu, musim berganti musim, dan kasih Tuhan terus senantiasa mengalir dan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. 风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手。一年一年的长大，一次次的却步，你都会我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不会想。Terima kasih untuk janji-Mu. 风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手。一年年的长大，一次次的却步，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不会想。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不会想。你从不会笑我，永远不离开我，这春夜晚陪我度过。我的日子如何，你的恩典更多，在这一切世上高你胜过。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不会想。Sekali lagi terima kasih Tuhan, Allah yang menemaniku, Allah yang menyertaiku melewati musim demi musim. 保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不会想。依靠耶和华一个不会想，依靠耶和华一个不会想。
Berbahagialah setiap kita yang mengandalkan Tuhan, karena tidak akan pernah dikecewakan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. 親愛嘅弟兄姊妹，大家平安。 Sangat bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama secara online. 感謝上帝帶領之家在線上來敬拜。 Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu topik, 今日之家愛學習一個主題， yaitu melatih mencukupkan diri. 就係愛操練之家知足。 Saudara, baru-baru ini ada satu artikel yang saya baca 最近我讀到一篇嘅文章， mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini seperti sebuah tombol setting. 記得講，呢新冠狀病毒嘅疫情就像之家一個鈕一樣。 Ketika kita menekan tombol itu, maka segala sesuatu kembali ke titik awal. 當之家一個鈕，一切嘅上升就轉到條條下嘅情況。 Inilah yang kita rasakan selama masa PSBB ini. 呢就係以下在太流行嘅疫情當中之家所經歷嘅。 Kita hanya bisa melakukan apa yang paling penting saja, 之家單槍要做最重要嘅上升。 dan kita juga berusaha menghemat hanya untuk keperluan-keperluan yang paling mendasar. 之家也盡量來省之家嘅錢，來用在之家基本嘅需要項。 Kita kembali kepada satu pola hidup yang paling sederhana. 之家多進多熱嘅簡單嘅生活當中。 Dan kita saat ini juga sudah memasuki yang namanya era normal baru. 呢下之家進入熱嘅喊做新常態嘅情況。 Dalam era ini kita melihat ada perilaku-perilaku yang berubah. 在呢新常態嘅情況，之家看到有很多嘅行為，之家改變咧。 Kita cuci tangan, 之家點點會洗手， kita memakai masker, 之家也會戴口罩， kita juga menjaga jarak dengan orang lain. 之家甲別人也保持距離。 Tapi sebenarnya yang lebih penting bukan hanya perilaku saja yang perlu diubah. 其實最重要嘅唔係單槍之家嘅行為要改變， Pola hidup kita juga perlu kita ubah. 之家嘅生活方式也要改變。 Kita perlu memiliki satu kehidupan yang lebih seimbang, 之家需要很個平衡嘅生活。 keseimbangan antara waktu untuk bekerja dengan waktu untuk beristirahat, 之家愛在之家工作甲休息嘅當中要平衡。 keseimbangan antara waktu bekerja dengan waktu untuk Tuhan dan waktu juga untuk orang-orang yang ada di dekat kita. 之家用在工作嘅時間，甲本上啲時間，本家人嘅時間要平衡。 Memang bagi sebagian kita yang sudah terbiasa dengan kesibukan sehari-hari, 對一般日都忙忙碌碌嘅人來講， perubahan pola hidup ini bukan satu hal yang mudah. 呢樣嘅改變唔係難改嘅。 Bisa saja membuat kita kehilangan rasa aman 之家會失去安全感， atau kita kehilangan pegangan dalam hidup kita. 或者之家失去之家嘅把握。 Karena itu ketika kita ingin mengubah pola hidup ini, 所以當之家講要改變呢樣嘅方式， maka kita harus belajar satu pelajaran yaitu punya rasa cukup. 之家要學習就係要有一個知足嘅心。 Karena hati yang punya rasa cukup adalah hati yang bisa menyeimbangkan hidup kita. 因為有知足嘅心，之家就要過一隻平衡嘅生活。 Kita tidak menginvestasikan seluruh hidup kita hanya untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan material yang tidak pernah berakhir itu. 之家唔會用隆重嘅時間去追求物質嘅需要。 Mari kita melihat dua bagian firman Tuhan. 請大家來看兩處嘅經文。 Yang pertama diambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. 頭段就係在了希伯來書嘅第13章第5節。 Saya membacakan kita semuanya. Di sini mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 聖經咁樣講，你都存心唔好貪愛錢財，愛以自家所要嘅知足，因為主是咁樣講，我唔會撇下你，也唔會挑棄你。
Kemudian kita lihat satu bagian lagi di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. 咱我熱出嘅經文就係在提摩太前書嘅第6章第6到第10節。 Saya membacakan di sini mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 聖經講然而堅強加上地主嘅心偏係太利，因為我哋冇帶埋到世上來，也唔要帶埋去，只有即個要蝕要作，即個就愛地主。計啲上愛發財嘅人啊，佢就貪財迷法，樂財夢羅格，許多無地要開嘅事欲里，貪人潛財敗壞革滅夢中，貪財就係萬惡之根。 有人貪戀錢財，就受引誘離開真的道理，用很多的受苦將這個刺透了。 Saudara, ketika kita berbicara tentang rasa cukup, 就姊妹當這個講地足 biasanya ini ada kaitan dengan masalah uang. 一般方下，這個就會講到錢財。 Karena itu Alkitab mengatakan supaya kita jangan menjadi hamba uang. 所以聖經講，而莫成為一個錢財嘅奴僕。 Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk secara sekilas dulu memikirkan sebenarnya apa itu uang. 但係我愛大家來想一下，呢錢財係乜東西？ Secara sederhana uang itu adalah satu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk bertransaksi. 錢財就係這個愛來做生意、夾騙人、來交易嘅用途嘅。 Dulu sebelum manusia mengenal uang, 嗰啲人係問要錢嘅時候， manusia bertransaksi dengan cara barter, yaitu barang ditukar dengan barang. 人佢就會夾騙人來交換佢哋嘅貨。 Tapi setelah mengenal uang, maka manusia memakai uang untuk menentukan nilai dari barang itu. 但係要錢嗰後，人就聽下來，呢東西嘅價值係咪？ Saudara, dari fungsi uang ini kita bisa mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan uang. 這個啲呢錢嘅用途這個就講呢錢本身係有用嘅。 Ini adalah satu sarana bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita. 因為呢錢就係這個用財來滿足這個需要項。 Kita tidak bisa hidup tanpa uang, bukan? 這個發作唔要冇錢。 Sementara Alkitab juga menasihatkan kepada kita 但係聖經也咁樣勸這個。 supaya orang yang tidak bekerja dikatakan janganlah ia makan. 聖經講冇做生意佢就唔好食飯咧。 Maksud Alkitab di sini adalah kita tidak boleh menjadi orang yang bermalas-malasan dan menggantungkan hidup kita kepada orang lain. 聖經嘅意思就係講，這個唔好做一隻懶事嘅人這個愛靠別人來生活。 Tentu ini tidak berlaku untuk orang-orang tertentu. 當然呢真理對某人來講係唔適用嘅。 Teristimewa bagi orang-orang tua yang sudah tidak produktif lagi. 特別係這個嘅老人家佢都冇做工嘅。 Tentu anak-anaklah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang tua mereka. 所以成人就要責任來供應嘅也愛嘅時候。 Namun secara umum Alkitab mengingatkan supaya kita harus bertanggung jawab atas kebutuhan kita. 但係聖經教導這個愛為自己需要來負責任。 Itulah sebabnya kita harus bekerja supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita. 所以這個愛做工爭效來滿足自己需要。 Kita menyadari bahwa kebutuhan setiap orang itu bisa berbeda. 這個啲責人嘅需要係唔相同嘅。 Dan kita juga melihat bahwa sejalan dengan waktu biasanya kebutuhan itu juga akan semakin bertambah. 這個一啲
jika nhiệt có nhiệt jika siau ya koto. Orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah kebutuhannya berbeda. Hamang kết hôn với người các kết ly hôn với người kia siau ya không相同. Orang yang menikah yang satu dengan orang menikah yang lain juga punya kebutuhan yang belum tentu sama. Lý chắc người các mẹ mình kết hôn phía với người yêu phía với gia đình kia siau ya không相同. Orang tua yang anaknya sekolah di SD dengan orang tua yang sekolahnya sudah kuliah itu juga punya kebutuhan yang berbeda. 雖然喺小學或者雖然喺大學嘅需要也唔相同。 Itulah sebabnya kadang-kadang ada masa-masa tertentu di mana kita harus bekerja dengan lebih keras. 所以在某嘅時候，即個愛很過出力嘅做工， Karena kebutuhan kita lebih besar. 因為即個需要更大。 Jadi dalam kondisi seperti ini kita bekerja untuk mendapat uang itu tidak ada yang salah. 所以咁樣嘅情況之下，即個做工來賺錢係冇錯嘅。 Karena inilah yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. 因為呢就係聖經所講嘅。 Tetapi apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5但係呢希伯來書嘅第13章第5節咁樣講。 dan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. 還有就係提摩太前書6章9、10節咁樣講。 Supaya kita jangan menjadi hamba uang atau cinta uang. 就係講即個唔好貪愛錢財，或者做錢財嘅奴僕。 Ya, saudara, sebenarnya kata hamba uang ini dalam bahasa aslinya artinya orang yang tamak. 呢錢財奴僕嘅意思就係貪嘅人。 Jadi bahasa Mandarin sudah menerjemahkan langsung ya. Jadi orang yang tamak kepada uang, itulah maksud dari hamba uang di sini. 所以中文就講呢係貪愛錢財嘅人。 Apa maksudnya orang yang tamak dengan uang yang dimaksudkan bagian ini? 貪愛錢財嘅人嘅意思係咪？ Kalau saudara melihat konteks dari kedua bagian Alkitab ini, 當即個看呢兩吞經文嘅開見。 maka kita lihat bahwa orang yang dimaksud dengan tamak adalah orang yang menuntut sesuatu yang melebihi apa yang menjadi kebutuhan dia. 貪愛錢財嘅人就係佢要求多過佢所需要嘅。 Atau dia ingin mendapat sesuatu sebenarnya dia tidak perlukan. 或者係佢愛得出佢唔需要嘅東西。 Jadi kita bisa mengatakan itu adalah satu sikap yang tidak punya rasa puas. 所以即個講你係唔會知足嘅心。 Jadi artinya bahwa sebanyak apapun yang dia dapatkan dia tetap merasa tidak cukup. 就係講佢得出更多，但係佢心也唔會滿足。 Sebagaimana di dalam Amsal 27 ayat yang ke-20. 就像你真人咧，ที่ 27 ayat 20. 27章ที่20節咁樣講。 Dikatakan dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. 可以講到陰間及世人嘅世界唔會滿足。人嘅眼目也係一樣。 Saudara, di sini Alkitab menggambarkan orang yang tidak puas itu seperti dunia orang mati. 聖經形容你無知足嘅人就像陰間。 Ya, saudara, ketika seseorang meninggal dan dikuburkan, 就像一隻人佢過身，即個埋喺佢。 maka jenazah itu akan seolah-olah ditelan oleh bumi ini. 嘅屍體就像在泥度埋喺。 Jadi seberapa banyak pun jenazah dia tetap bisa menerimanya. 所以你泥你用辦埋人都好，佢就唔會滿足。 Jadi dunia orang mati itu digambarkan seperti satu liang kubur yang ternganga mulutnya dengan besar. 所以陰間就像一個太太嘅空嘅空嘅口係暗太嘅。 Seberapapun dia dimasukkan tetap tidak akan cukup. 你變多少落去，佢也唔會知足。 Itulah gambaran dari orang yang tamak, yang tidak punya rasa puas. 你就係一個唔知足嘅人，貪錢財嘅人嘅情況。 Apa yang mengakibatkan orang bisa menjadi tamak? 做乜人會貪錢財？ Ya, kita tentu tahu banyak sebab ya mengapa orang itu bisa tamak. 即個啲有很多嘅理由，很多嘅原因。 Ada orang yang karena dia tidak mau kalah dengan orang lain. 有人佢唔會輸半撇人。 Dia mau membuktikan bahwa secara materi dia itu lebih hebat, lebih kaya dari orang lain. 佢愛向別人來證明佢
佢係不被騙人，行過有類嘅人。 Ada orang yang mencari uang dan materi adalah untuk memuaskan hawa nafsunya. 有人佢賺很多錢啊，就係愛滿足嘅私欲。 Sehingga ada orang mengatakan ada orang yang karena kaya akhirnya rusaklah hidupnya. 所以很多人講啊，有錢嘅人啊，最後佢就敗壞咧。 Dan ada juga orang yang tamak karena dia menganggap uang itu adalah merupakan satu-satunya pegangan dan sandaran hidupnya. 有人貪，因為佢知道呢一錢財就係佢唯一嘅保障。 Dengan adanya uang maka dia memiliki segala sesuatu. 佢面到下佢有錢，佢就有一切咧。 Firman Tuhan yang kita renungkan mengingatkan kepada kita akan akibat buruk daripada ketamakan itu. 聖經教導之家一提醒之家貪錢財嘅結果。 Karena ketamakan itu bisa membuat orang menjual akan karakternya sendiri. 因為一隻人貪啊，佢會出賣佢自己人格啊。 Ketamakan bisa membuat orang menjual imannya kepada Tuhan. 一隻人貪，佢也會出賣嘅信心。 Seorang yang tamak bisa menjerumuskan dia ke dalam berbagai perbuatan kejahatan. 一隻貪嘅人，佢會做很多壞嘅事。 Seorang yang tamak juga bisa mengakibatkan kepada sebuah kejahatan dan juga bisa merusak seluruh hidupnya. 一隻貪嘅人，佢會做很多唔好嘅生事滅壞佢自己。 Saya percaya kita semua banyak melihat tentang akibat-akibat yang terjadi pada orang-orang yang tamak. 我知道大家一看到很多貪嘅人，佢就會後果。 Baru-baru ini ada satu pemuda, dia bekerja di sebuah tempat yang baru. 最近有一隻年輕人啊，佢在一個新嘅地方做工。 Perusahaan tempat dia bekerja adalah membeli produk lokal dari penduduk di sekitar. 呢公司啊，佢哋就係收呢土產。 Dan di tempat itu sudah ada satu karyawan yang bekerja lebih lama di sana. 所以佢哋要另外一個節日係做研究咧。 Dan karyawan itu setiap kali kalau membeli produk dari penduduk setempat, 呢隻節日啊，每下佢收佢哋嘅土產嘅時候， dia membeli dengan harga yang lebih rendah. 佢就用個大嘅價錢。 Tetapi ketika dia menerima uang dari perusahaan, dia menerima dengan uang yang lebih tinggi. 但係當佢播放呢間公司，佢就兩個台嘅錢。 Sehingga ada selisih antara uang diterima dan uang dipakai untuk membeli. 所以佢收到嘅錢，跟佢出嘅錢係要唔相同嘅。 Nah, pemuda yang baru bekerja itu karena dia baru, dia mau tidak mau ikuti cara dari karyawan yang sudah lama bekerja di sana. 呢隻年輕人啊，佢係新人，所以佢愛停定呢隻節人嘅做法。 Jadi dia juga mendapatkan uang yang sebenarnya bukan menjadi hak dia. 所以最後佢一得到唔係屬於佢嘅錢。 Tetapi karena dia adalah seorang anak Tuhan, 但係佢係上帝嘅兒女。 Roh Kudus terus menegur dan mengingatkan dia. 聖靈提醒佢，也責備佢。 Walaupun dia dapatkan uang itu, tapi hatinya tidak punya damai. 雖然佢得出呢錢，但係佢心無平安。 Sampai akhirnya dia bertekad untuk tidak melakukan. 最後佢嘅天佢唔會咁樣做咧。 Bahkan dia berjanji akan mengembalikan uang yang bukan menjadi hak dia kepada majikannya. 佢一嘅天愛將唔係屬於佢嘅錢還盡嘅老闆。 Saudara, seandainya pemuda ini mengabaikan gerakan Roh Kudus dalam hatinya, 如果呢個年輕人啊，佢唔會聽聖靈嘅感通， pelan-pelan hati nuraninya juga akan mati. 慢慢嘅良心就快黑咧。 Dan akhirnya ketika dia melakukan hal yang tidak jujur pun mungkin dia sudah tidak punya rasa bersalah. 過後佢做很多唔誠實嘅生事，佢又冇知道用 Dan 埋 itu 生事。 tentu akan membawa dia kepada perbuatan kejahatan dan kepenipuan-penipuan yang lebih besar lagi. 咁樣就會帶定佢啊去做很高度嘅壞 Dan 事。 itu tentu akan merusak karakter dia. 你就會敗壞嘅人格。 Dia mengakibatkan orang kehilangan kepercayaan kepada dia. 就滅到佢失去信用。 Dan bahkan juga bisa membuat dia akhirnya jauh dari Tuhan. 或者也會滅到佢離開上帝。 Karena dia tidak mungkin bisa selalu hidup dekat dengan Tuhan sementara
perbuatannya itu bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. 因為佢唔曉一方面甲上帝強下，另外一方面也做唔妥上帝喜歡嘅事。 Itulah sebabnya maka Alkitab mengingatkan kita supaya jangan punya hati yang tamak. 所以聖經佢提醒自家唔好有貪財嘅心， Karena ketamakan itu bisa menghancurkan hidup kita. 因為貪財就會破壞自己人生。 Lalu bagaimana supaya kita tidak tamak? 這個用辦則唔曉貪財。 Nah, kita tidak mungkin hanya dengan berkata, saya tidak mau tamak lagi, lalu serta-merta kita menjadi orang yang tidak tamak. 這個唔係咁講下，我唔好貪心咧，過後這個就黐人，變成呢隻唔貪心嘅人。 Seandainya ada seorang anak kecil, 譬如講有呢隻聖人， dia sedang terombang-ambing di atas di atas air. 佢吹咧水腔飄來飄去， Dia di tangannya dia pegang dengan erat-erat satu papan. 吹嘅小腔佢炸定熱嘅冰， Walaupun kita tahu papan ini tidak bisa menjamin anak ini tidak tenggelam. 這個地下咧冰下唔曉保護佢嚇，唔會潛下去。 Lalu kita mengatakan, ayo lepaskan papan itu. 這個講你愛跳起， Papan itu tidak bisa menyelamatkanmu. 咧冰唔曉救你啊！ Menurut saudara dia akan lepaskan tidak papan itu? 你看佢會冰起冇啊？ Tidak akan dia lepaskan. 佢唔會跳起。 Karena kalau dia lepaskan dia tidak punya apa lagi yang bisa dia pegang. 因為佢跳起咧冰，佢就冇買好保護佢咧。 Walaupun mungkin papan itu bagi dia bukan jaminan yang paling baik, 雖然咧冰對佢嚟講唔係最好嘅保障， tapi lebih baik ada sesuatu yang dipegang daripada tidak ada. 但係佢要炸定熱嘅上車，熱嘅東西，好過佢買都冇。 Kecuali saudara mendekati anak ini. 除了這個去親眷呢隻聖人， Kita hulurkan tangan kepada anak ini. 這個伸出這個手， Kita mengatakan, ayo pegang tangan saya. 這個講佢聽，你炸定下手， Lepaskan papan itu. 你跳起嘅冰， Pada saat itu anak itu berani melepaskan papan itu. 咁樣呢隻聖人佢就敢跳起嚟。 Karena dia mendapatkan sesuatu yang bisa lebih menjamin keselamatan dia. 因為佢哋要行過要力咧，要保護佢嘅。 Demikian juga dengan manusia. 人一係咁樣， Manusia tamak karena dia ingin ada sesuatu yang bisa menjadi pegangan dan sandaran hidup dia. 人會貪財啊，因為人愛炸定對佢要保護要保障 Kalau 嘅 kita 神色。 mengatakan jangan tamak, lepaskan, dia tidak bisa lepaskan. 這個喊佢唔好貪財見票， Karena kalau dia lepaskan, apa yang menjadi pegangan hidup dia? 因為熱下佢表現，佢就唔知嘅生命嘅保障在哪啲。 Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani di sini mengatakan, 所以你希伯來書嘅作者佢咁樣講。 ketika dia mengatakan janganlah menjadi hamba uang, 佢講唔好做了錢財嘅奴僕。 dan kemudian kalimat berikutnya dia mengatakan, 接下去佢咁樣講。 karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 因為上帝其實咁樣講，我唔會挑起佢，我唔會離開你。 Hanya ketika kita mempunyai satu pegangan yang lebih pasti, kita baru berani melepaskan apa yang selama ini kita pegang. 當這個要讓我行過堅固嘅保障，這個將要挑起，這個離下炸彈呢？ Hanya ketika kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mampu memelihara dan mencukupkan hidup kita. 當這個相信上帝其實佢也要來供應這個一切使用， Maka kita baru berani melepaskan ketamakan dalam hati kita. 讓這個將要表下這個貪嘅心。 Karena itu kita harus yakin akan pemeliharaan Allah bagi kita. 所以這個愛深深嘅相信上帝佢會保護。 Sebagaimana Yesus Kristus dia menasihatkan kepada kita, 就像耶穌基督佢咁樣勸這個， supaya kita belajar dari burung di udara 這個愛向你調來學習。 yang tidak bercocok tanam dan tidak menuai. 你調佢唔識種，佢也唔識燒， Dia juga tidak mengumpulkan di dalam lumbungnya, 佢也唔識燒藏在嘅倉庫。 tetapi Bapa di sorga memelihara 但係天阿爸看顧佢， dan
Jikalau Bapa melihara burung, apalagi kita manusia yang jauh lebih berharga dari burung itu. 天阿爸曉看顧雕啊，天阿爸天出曉看顧這個恩貴聰嘅人 Namun saudara, kita jangan salah mengerti maksud dari Yesus Kristus. 但係這個冇有嘅耶穌基督嘅意思。 Yesus Kristus tidak mengajar kepada kita, ya hidup santai-santai saja. Tuhan pasti memelihara engkau kok. 耶穌唔係講你就閒閒嘅過生活啦，上帝會供應你。 Sebab ketika Tuhan Yesus mengatakan Bapa memelihara burung di udara, 因為當耶穌講天阿爸佢看顧了雕。 tidak berarti Bapa langsung turunkan makanan kepada burung itu. 一唔係講天阿爸佢就將了食物就變下來半件食。 Tetapi burung itu tetap harus mencari makan. 了雕佢行去尋食喎。 Ketika dia pergi mencari makan, 當佢去尋食。 dia tidak pernah kekurangan. 佢就唔會缺乏咧。 Dia tidak akan mati kelaparan. 佢就唔會餓死。 Itulah cara Allah memelihara burung-burung itu. 呢就係上帝用辦來看顧了雕。 Demikian juga cara Allah memelihara kita. 上帝看顧這個一樣。 Dia pasti akan memberikan hikmat yang kita butuhkan. 佢天出半這個智慧。 Dia pasti memberikan kekuatan bagi kita 佢天出半這個力量。 supaya kita bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. 用這個曉做工來尋食，來滿足這個需要。 Sehingga kita tidak pernah kekurangan dalam kehidupan kita. 用這個在生活中就冇缺乏咧。 Dan kita tahu bahwa kita kerjakan di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. 這個一啲，這個係在上帝嘅帶領之下來工作。 Saudara, saya percaya banyak dari kita pernah mendengar satu lagu yang berjudul Dia Peliharakan Burung. 我知道天姊妹天出舌탕熱笑過，就係佢看顧麻雀。 Lagu ini dikarang oleh seorang bernama Sivila Martin. 呢笑過就係Martin Sivila 所寫嘅。 Dan mereka suami istri ya, Martin suami istri pada tahun 1905 mereka pindah ke New York. 呢對嘅夫妻佢哋1905年。 Ya. 1905年佢哋就搬去紐約。 Mereka tinggal di satu daerah namanya Elmira. 佢哋就喺在一個地方叫做 Elmira。 Di tempat itu mereka berkenalan dengan sepasang suami istri. 在個地方佢哋就認識兩愛一對嘅夫婦。 Yaitu Tuan dan Nyonya Doolittle. 就係杜德利。 Nah, saudara, Nyonya Doolittle itu dia sudah sakit dan terbaring di ranjang sekitar 20 tahun. 呢隻杜德利太太不平20年呢，在眠床上面頂。 Sementara suaminya itu pincang. 嘅丈夫嘅腳就跛起。 Sehingga dia harus bekerja dan beraktivitas di atas kursi roda. 所以嘅丈夫唔可以就係愛用輪椅來行通。 Tapi walaupun dalam kondisi yang buruk seperti ini, 雖然佢哋嘅情況看起來唔好， tapi mereka tetap menjalani hidup dengan penuh damai dan penuh dengan semangat dan sukacita. 但係佢哋係按要精神、按要發力、按要喜樂來面對生活。 Bahkan mereka memberikan motivasi dan semangat kepada orang-orang yang mereka temui. 除了按樣之外，佢哋係會鼓勵佢哋所遇到嘅人。 Nah, suatu kali ketika Tuan Martin dan istrinya pergi mengunjungi mereka, 有一下就係Martin 夫婦去探杜德利夫婦。 mereka ingin tahu apa rahasia mengapa mereka bisa hidup dengan penuh semangat dan penuh pengharapan. 佢哋愛啲做咩杜德利夫婦按要發力、按發拍嘅生活。 Dan Nyonya Doolittle menjawab, 呢隻杜德利太太按樣講。 Bapa memelihara burung pipit di udara. 天阿爸佢看顧天空嘅雕， Dia pasti mampu memelihara kami. 佢天出有看顧我。 Saudara, satu kalimat yang sederhana tapi menunjukkan iman yang luar biasa. 一句按簡單嘅話，但係表現出佢按貼切嘅信息。 Telah memberikan semangat dan api yang membakar-bakar di dalam hati Tuan dan Nyonya Martin ini. 呢句話就激勵了Martin 夫婦。 Akhirnya mereka menggubah lagu ini. 過後佢哋就寫出呢首嘅詩歌。 Memang benar saudara, ketika kita sepenuhnya percaya dan bersandar pada pemeliharaan Allah kita, 本定當這個真實
來相信上帝嘅供應， maka kita mempunyai jaminan dalam hidup ini. 咁樣自己嘅生命就有保障。 Sandaran kita pasti 自己嘅依靠係確實嘅， sehingga kita bisa melewati kehidupan yang penuh dengan semangat dan penuh sukacita. 咁樣自己嘅生活就會有法律，就會有喜樂。 Ada seorang penulis Kristen yang terkenal bernama C.S. Lewis. 有一個基督教嘅作者嚇，係很出名嘅， Dia- 就係路易斯。 Dia pernah menulis seperti ini. 其實咁樣寫， Dia mengatakan kita adalah makhluk yang setengah hati, 佢講人啊，就係半心半意嘅。 membodohkan diri dengan mabuk-mabukan seks dan ambisi. 即個潛論啊、潛吹啊、吹了舌照啊、性慾啊、甲了野心。 Sementara ada sukacita tidak terbatas yang ditawarkan kepada kita. 其實上帝本這個係無比嘅喜樂。 Sebagaimana seorang anak kecil yang lugu. 就像一隻很單純嘅聲音， Dia hanya bisa bermain di lumpur 佢就係吹泥都教。 karena dia tidak pernah membayangkan ada satu tawaran untuk bisa berpiknik di lautan samudra yang luas. 因為佢唔識上過，佢可以去順計啲去流。 Kita terlalu mudah menjadi puas. 這個人常常鐵蓋滿足。 Saudara, C.S. Lewis mengingatkan kita 路易斯佢提醒這個。 bahwa sebenarnya masalah utama kita bukan tidak punya rasa puas, 這個問題最重要嘅問題唔係講這個冇滿足嘅心， tetapi kita terlalu cepat punya rasa puas. 但係這個鐵腳就滿足了。 Kita terlalu cepat puas dengan keinginan nafsu kita. 這個鐵腳就滿足這個心慾， Kita terlalu cepat puas dengan ambisi kita. 這個鐵腳就滿足這個野心。 Itulah yang mendorong mengapa seseorang itu menjadi tamak. 咁樣就滅到一隻人唔會貪心。 Sementara sebenarnya Tuhan menyediakan kepuasan yang jauh-jauh lebih besar. 其實上帝本這個滿足係很高態嘅， Melampaui daripada harta dan materi yang ada. 上帝本這個滿足係超出這個所有嘅錢財。 Kepuasan dari Allah itu disediakan di dalam Yesus Kristus 你咁樣嘅滿足就係在耶穌基督裏嘅。 yang telah mengorbankan diri untuk kita, 佢為這個生命， memperdamaikan kita dengan Bapa, 佢滅這個向甲天父來和平。 sehingga kita mempunyai jaminan hidup yang pasti. 咁樣這個就要更加確實嘅人生命嘅保障。 Menjadikan kita anak-anak Allah yang dikasihi dan dipeliharanya. 這個就係上帝人係佢愛錫這個，佢要保護這個。 Alkitab mengatakan 聖經講， bahwa kepuasan yang Allah berikan kepada kita 就係上帝本這個滿足， itu tidak akan disertai dengan rasa bersalah, tidak disertai dengan kebimbangan dan ketakutan. 你咁樣嘅滿足係無有理嘅，咁樣嘅滿足係無驚怕嘅。 Tetapi itu adalah kepuasan yang dipenuh dengan damai dan sukacita dari Allah. 但係上帝本嘅滿足係要平安及喜樂嘅。 Dan kepuasan ini adalah kepuasan yang dibangun di atas satu relasi kita dengan Tuhan yang intim. 咁樣嘅滿足就係建立在這個及上帝很親密嘅關係， Dan juga relasi dengan orang-orang di sekitar yang telah Tuhan tempatkan dalam hidup kita. 也建立在這個及這個周圍嘅人嘅關係。 Karena itulah maka saudara sekalian, 所以親愛的弟兄姊妹們， semoga di masa pandemi seperti ini 這個在新冠狀病毒嘅大流行當 kita 中， kembali menemukan satu esensi dari hidup kita. 這個要尋到這個生命嘅基本， Menemukan satu hidup yang lebih berkualitas. 就係要很高要質素嘅生命。 Bukan hanya semata-mata karena materi saja. 這個唔單止看重了錢財， Tetapi justru yang lebih penting adalah bagaimana kita membawa relasi dengan Tuhan dan dengan sesama kita. 更加重要就係這個及上帝關係及這個及人嘅關係。 Janganlah kita seperti anak yang hanya bermain dan puas dengan bermain di lumpur saja. 這個唔好唱繼續聲言嚇，就係在泥度教佢就滿足啦。 Sebab Tuhan mengajak kita untuk berpiknik di samudra yang begitu luas dan begitu indah. 因為上帝佢帶這個去到大海計啲來度假來流， Mari kita berdoa. 這個來禱告。
Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Kami menyadari bahwa sebagai manusia kami membutuhkan pegangan dalam hidup kami. Kami membutuhkan sesuatu yang bisa memberikan kami rasa aman, rasa puas dan jaminan hidup kami. Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan bahwa hanya di dalam Engkau, hanya janji-Mu, penyertaan-Mu lah yang bisa menjadi sandaran dan pegangan bagi kami yang pasti. Dan kami juga percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mampu memelihara kami, mampu untuk memberikan apa yang kami butuhkan untuk kehidupan, untuk pekerjaan kami. Dan terlebih lagi Engkau bukan hanya memberikan kami apa saja yang bersifat materi, tetapi Engkau memberikan satu kepuasan yang lebih besar yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita yang sejati, dan juga relasi yang intim dengan Tuhan maupun dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan. Bantu kami Tuhan, bagaimana kami bisa menemukan kembali satu esensi dari kehidupan dan rasa puas yang sesungguhnya di dalam Engkau. Kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dan saat ini saudara, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara mentransfer ke rekening bank gereja lokal masing-masing. Dan bisa juga saudara lakukan dengan cara memasukkan uangnya ke dalam amplop dan kumpulkan amplopnya. Dan pada saatnya nanti diserahkan kepada gereja. Thiếu chị mọi, do như mô phong phiền ơi, phủi lộ nhôn hong, như khổ di nha phung hiền cái lôi, như lo xin phong tú, các xin phong biong hỷ kỳ, các sang nhít, lôi xin thong, kau pun xin thong. Amin. Dan saat ini mari kita mau mengangkat satu pujian, berkat terindah dalam Thấy dịch sen chung, rồi mỗi dịp ngày trụ phụ, chiều hè nén keo nhìn triệt chủ Giêsu, nén keo xin chủ Giêsu, hay chị ca cái kiểu chủ.无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我珍惜地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。坐在高山深谷，逃离伴我同行，我知道这是最美的祝福。黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨曦，让我珍惜地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。坐在高山深谷，逃离伴我同行，我知道这是最美的祝福。这一生最美
稣，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，坐在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。坐在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。坐在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。 Dan kita akan berdoa dan persilakan saudari Lilik akan memimpin kita dalam doa. Mari jemaat Tuhan kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami lepas hari ya Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala usaha pekerjaan kami. Walaupun ada di antara kami yang mengalami kesulitan ya Tuhan, tetapi ingatkanlah kami ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau senantiasa memberkati kami. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajarlah kami untuk memberi persembahan ini dengan penuh ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Liha ngay chẳng thầy chế các chị các khi lối chị các ơi kiệt siêu chị các cái chi phổi chị các song trong xăm dịch xuống dân héo chẳng phiong chon thổ lối tài liang chị các chủ phụ tàu cặp kita naikkan doksologi.亲爱的弟兄姊妹，这个满有散会的时候，这个来安全，这个心，这个来领受上帝的祝福。但愿天父丰富的慈爱充满了这个每位，主耶稣里面的救恩救赎了这个每位，心灵的安慰，心灵的同在，心灵的带领，从今时直到主耶稣再来，阿门。讲错，麦到散会，再见，上帝祝福大家。